विशेष धन्यवाद। अति सुंदर भाव समस्त विषय बोझर सहित प्रार्थना आमको पढ़े ने जो मैंने प्रार्थना सहयोग कर मध्यस्थी प्रार्थना निज नुह समस्त बोझर सहित प्रार्थना करने एवं अति प्रभात उठी प्रार्थना करने अति कष्टकर विषय ये समस्त निज त्याग युक्त नहेले बोझग्रस्त नहेले ये समस्त कार्य केबे हो पारे ना जेतु त्याग कर निद बोझ रोचु लोकों मुझे समय प्रवीणा सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे अति सुंदर भाव समस्त कार्य तुले जो मैंने प्रार्थना सहयोग कर मो तरफ धन्यवाद दिए। आसतु आम धर्मशास्त्र गोटे अंश पढ़ा तापर प्रोग्राम आरंभ करिया। गीत संहिता तार 103 ରୁ 1 रूपा हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांको पवित्र नामर धन्यवाद कर हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सब पासर नहीं से तुम्हार अधर्म सब क्षमा करती से तुम्हार रोग सब सुस्थ करती से विनाशर तुम जीवन मुक्त करती और स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुमको भूषित करती से उत्तम वस्त्र तुम मुख तृप्त करती तुम उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्हार नूतन यौवन हुए पठित वाक्य एवं श्रवण प्रभु विशेष आशीर्वाद करंतु। आसंतु आरंभ निमंते संक्षिप्त प्रार्थना करुच्ची। धन्यवाद दौची पिता तुम से पवित्र महत नाम को तुम अनुग्रह कर आज शुभ प्रभात देखल तेणु तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए। आज हूँ प्रभु स्पेशल बर्थडे पालन करा जाउची जो मानक बर्थडे अच्छी तुम्हें जानु अच्छे प्रभु आ दिन को प्रभु पालन करने निमंते आम रियल मिनिस्ट्री माध्यम एक प्लाटफर्म प्रस्तुत कर प्रभु ए तुम्हें सहाय जेते लोक जड़ित होती जो मैंने पर्यंत जड़ित होना आनंदर सहभागित समस्त प्रभु तुम्हें एकत्रित कर आम मैंने जे प्रकार प्रभु यही जन्मदिन को आम सुंदर भाव पालन करूँ एवं उपासना करूँ गीत गान करूँ समस्त कार्य तुम्हें आशीर्वाद कर ये पिता तुम्हें सहाय कर गौरव समर मस्त जीवन नहीं पाओ जीवंत जीशु पात्म ये छोटे निवेदन करुच्ची आमीन आमीन। ए समय अनुरोध करुच्ची आम मानकर स्पेशल सॉन्ग रही पानी सार जॉइन करिसेंती और पानी आगे जॉइन करनती ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କି କଣ କି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। और मु अनुरोध करुच्ची आमर सिस्टर प्रवीणा मणि को से गोटे गीत गाय आमको आप्यायित कर सिस्टर शुणी पारे प्रे द लॉर्ड सिस्टर Praise the Lord. धन्यवाद आज्ञा बहुत गीत गाइबा प्रभु उद्देश्य तुम प्रेम केड़े महाना हे प्रेम माया तुम नाम के मधुरा हे मधुमाया तुम प्रेम सदा स्मरे तुम नाम नीति भाजी माया
हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय तुम प्रेम केळी महान हे प्रेममय तुम नाम केळी मधुर हे मधुमय हे पतित जगतरे चाहे प्रभु रहिवा को सदा तुमरी वासा हे पतित जगतरे नाही सुख वासा चाहे प्रभु रहिवा को सदा तुमरी वासा तुम आदेश सदा मानिबे तुम आशीष सदा लाभिबे हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय तुम प्रेम केळी महान हे प्रेममय तुम नाम केळी मधुर हे मधुमय दुःख सुख जीवन बंधु तुम्ही महान निराशा जीवन सांत्वना तुम्ही मोर दुःख सुख जीवन बंधु तुम्ही मोहर निराशा जीवन सांत्वना तुम्ही मोर तुम बेबस्ता ध्यान करिबे तुम आज्ञारे नीति बढ़िबे तुम बेबस्ता ध्यान करिबे तुम आज्ञारे नीति बढ़िबे हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय तुम प्रेम केळी महान हे प्रेममय तुम नाम केळी मधुर हे मधुमय प्रेज द लॉर्ड आज्ञा praise the Lord sister जेना क्या praise the Lord एसके जेना क्या पो जॉइन करना दिकी आज्ञा प्रेज लो जुहार गोटे 2 मिनिट जन आगे आस 2 मिनिट आज्ञा नहीं तांकर स्पेशल गीत अछि तो आज्ञा 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 और से आशिया पर्यंत मु अनुरोध करबी हमर प्रेमिक कपल सिस्टर को से गोटे कोनोसी घोषा गोटे पद गांतु गुड मॉर्निंग सर नमस्कार जोहार जो जय जोहार नमस्कार करछंती मजना आज्ञा कोटि कोटि धन्यवाद देबी हालेलुया मिछ मायार संसार दुई दिनार जीवन अणि करी तुम ठारे मागिबी निधान माना मिछ मायार संसार दुई दिनार जीवन अळि करी तुम ठारे मागिबी निधान माना ए मुकति शरण दिस
এ রাজা বিরাজয় ন যিশু তুময় নাম ভজি মর গীতি যাও দিন প্রভু তুময় নাম ভজি মর গীতি যাও দিন প্রভু মই হৃদয় হৃদয় ন যিশু মো প্রাণর সন্ধায় ন যিশু তুময় নাম ভজি মোর বিতি যাও দিন প্রভু হালেলুয়া ধন্যবাদ স্যার Hallelujah, hallelujah. This summer I requested to Javed Jinnah singing a special song. Happy birthday, beta. नमस्कार थैंक यू अंकल चलिए मुझे हैप्पी बर्थडे अंकल Thank you, thank you. आज आम हे प्रभु गुटे गाना चाहते आम टी आपनकर परमिशन दे आम टी कंपनी देबो आज्ञा ଆମର ସିଷ୍ଟର କୁ ମତେ ଡାକନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଇଲେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାମିଲି हाँ ସହିତ ଗାଇଲେ आसुछंती टी गाड़ी टी लेट चल जाएगा से गाड़ी हो हो आम गायबाटा आरंभ करबे आज्ञा से माने जॉइन करबे आज्ञा हो ठीक ଅଛି और से माने जॉइन करबे टाइम देके राइट हो समस्त को गुड मॉर्निंग नमस्कार ऑलरेडी नमस्कार कहले किंतु आम तरफ आम नमस्कार गुड मॉर्निंग कोच जुहार राइट आहे प्रभु दयामय तुम्हें तेरे महान है आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें तेरे महान है आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें तेरे महान है आहे प्रभु दयामय तुम्हें तेरे महान है हालेलुया 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 होशाना हालेलुया 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 होशाना होशाना हालेलुया 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 तुम्हें 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 सर्वशक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित तुम्हें तुम्हें अनंत तुम्हें सर्वशक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित प्रभु पाप क्षमा प्रभु अनुग्रह आहे प्रभु दयामय तुम्हें तेरे महान है आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें तेरे महान है तुम्हें निराश जीवने नव आशा भरी देवा अशांत मन रे तुम्हें सारा दे तुम्हें निराश जीवने नव आशा भरी देवा
अशांत मोरे तुम्हें सारा दे और कर रोग तुम्हें हे प्रभु दयामय तुम्हें हे महान रे हे प्रभु क्षमामय तुम्हें तेरे महान है हालेलुया 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 होशाना हालेलुया 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 होशाना होशाना हालेलुया 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 ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟର ଗୀତ ଗାଇଛି ମୋ ଅଜା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଜେନା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଏବଂ ବାର୍ଥଡେ ଆମ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାଭେଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଷ୍ଟ ରେବ୍ ପିତରକର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାର୍ଥଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ତା ସହିତ ଆଜିର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରୁପ ସେଲିବ୍ରେସନ ମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣତରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଅଛି। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 6 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଯୋଉ 6 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯାହାର କି ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ସେମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବସିଛୁ ସେଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ହେଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାରଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସି ତିମୋଥୀ ଛିଞ୍ଚାଣି ସାରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ସାରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ୟଙ୍ଗ ଯୁବକ ଆମମାନଙ୍କର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଜାବେଶ ଜେନାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ। ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ସେଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜିର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ୱିଶ୍ ଜଣେଇବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ କହିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନାଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହାଫ ମିନିଟରେ ଆପଣମାନେ ୱିଶ୍ ଜଣେଇବେ, ନିଜ ନିଜ ମାଇକକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ମାଇକକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାସରେ ଏକାଥରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ୱିଶ୍ ଜଣେଇବେ। ଏକାଥରେ କହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବେ।
बर्तमान आपण मानकर समय आपण माने अनम्यूट करंतु एवं विश जनंतु आ जने जने हाफ मिनिट विश करिवे जेमति कि समस्त सुजोग पाई परिबा कि जने आरंभ करंतु सदा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आज एई दिन एक महत् दिन अटे वर्ष सारा समस्त को प्रत्येक मुहूर्त रे आत्मिक जीवन रे बुद्धि प्राप्त होई अनेक आत्मा लाभ करिबा निमंते समस्त को सहाय्य करंतु आमेन the Lord, ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. ଯାଉ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ପୁରା ଦେଖି ହେଲା ଭାଉଜ ମଝି ମଝି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲି କାଲି ଜିତୁ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲୋକ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ହେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁ କରୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି ଜାବେଶ ଜେନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହିପରି କାରଣ ଏଇ ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାରିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ once again happy birthday to all of you. God bless you all. थैंक यू सर थैंक यू नेक्स्ट के कहंतु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବିଶେଷ ଖୁସିର ଦିନ ଆମର ଜେନା ବଂଶର 3 ଜଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରବର୍ଟ ସିଂଚାଣୀ ଆମମାନଙ୍କର ଏସକେ ଜେନା ଆମମାନଙ୍କର ଜାବେଶ ଜେନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଆଜି ଦିନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏକ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ମହାନ ଶକ୍ତି କରି ଆଜି ଉଠେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁଅ ଜାବେଶକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଏସକେ ଜେନା ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେପରି ନାମ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଆମେ ଯେମିତି ଏସକେ ଜେନାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ନାମ ଗୁଡାକ ଉତ୍ତମ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ नेक्स्ट कहंतु के ଜଣଙ୍କ ସରୁ ସରୁ ଜଣେ ଉଠି କହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଡେରି ହେବ। संक्षिप्त रे कहिबे आ के विश जणेबार अछि अनम्यूट करके आपण माने विश करंतु गुड मॉर्निंग समस्त पुनर्बार गुड मॉर्निंग नमस्कार परीक्षा आज्ञा को जना आज्ञा को पानी आज्ञा को बड़ भौणी को प्रत्येक को मजी कोटि कोटि धन्यवाद देउछि ए दिन ए बार दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष ए दिन आमे पाउ न था प्रभु को धन्यवाद देबी ए दिन रे प्रभात रे 6 जन को प्रार्थना करे प्रभु उत्तम भाव रे सेमान को रक्षा करंतु सेमान को सहवर्ती परमेश्वर होंतु आज मोर बेटा मु जना कर नातनी सब बेले मु डिक्सा से नहीं खाए आज मु बिरयानी चेन्नई जाई पारबी नै मु गुमा जीबी आज मते एक्स्ट्रा आज पुअर बापार बर्थडे अछि मते आज पूरा एक्स्ट्रा मते खाद्य जगेबार अछि प्रभु को धन्यवाद देबी
आपण मान धन्यवाद देवी बेटा प्रभु आशीर्वाद करू आग को बढ़ू बापार डबल आशीर्वाद करंतु बोली मु प्रार्थना करूची थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଜେନାଜାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଜେନାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜି ପରେ ଦିନରେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଆଉ 128 ପର୍ବର 5 ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 134 ପର୍ବର ତା 3 ପଦ ଏଇ ଦିଟା ପଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଥିବା ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନୂତନ ପଦ ଆପଣ ବିନା ଅଛନ୍ତି ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପଢିବା କି ଆପଣ ପଢିବା ପଢନ୍ତୁ 128 ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ 128 ର 5 ପଦ 134 ପର୍ବର 3 ପଦ 2 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବ। ଆଉ 34 ର 134 ର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। এই ବର୍ଷର ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 6 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାରଣ ଆମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କରି ଏ ବର୍ଷ ସେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜଣେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯିବା। ଆଉ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଛି। हे ସଦା ପ୍ରଭୁ ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବଳରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣରେ ସେ କିଡେ ମହାନନ୍ଦ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ଓ ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଦରର ନିବେଦନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ନାନା ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେଉଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗୀତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Many many happy returns of the day all of you। ଆଜି ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଜେନା ଆଜ୍ଞା happy birthday to you। ଜାବେଶ ବାବୁ God bless you and happy birthday to you। ନନା happy birthday to you। ଆଉ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ happy birthday to you। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର happy birthday to you। ଅଛନ୍ତି କି ସିଷ୍ଟର?
प्रभु समस्त को आशीर्वाद अनुग्रह करंतु पुणी मंगल दयारे परिपूर्ण करंतु। और बहुत धन्यवाद। आओ आपण माने समस्ते विश करी अछंती। आओ आज सौभाग्य विषय 6 जन को आज आम विश करि पारुछु। तेबे 6 जन आज प्रोग्राम परिचालना करू अछंती प्रभुଙ୍କର दास दासी माने। आ से 6 जन को उत्साहित करबा निमंते एक स्पेशल गीत नै कि आसु अछंती प्रभुଙ୍କ दासी इभांजलिस्ट पद्मासिनी कराडो मैडम भुवनेश्वर। आओ जदि संभव हे पारुछि आमे समस्त वीडियो ऑन करके बसिबा। आओ समस्त वीडियो ऑन करी बसिबा प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते। आओ अनुरोध करूछि आओ स्पेशल गीत नै कि आसु अछंती प्रभुଙ୍କ दासी इभांजलिस्ट पद्मासिनी कराडो भुवनेश्वर। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा हाँ प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रथम मु क्षमा चाहे प्रबल वर्षा हेबा सकाशे नेटवर्क इश्यू अछि तो वीडियो ऑन करले कटुछि तेणु क्षमा चाहे वीडियो ऑफ रे ही गीत गाइबा पे मु चेष्टा करबी। मु सुनिबा को पाइली 6 जनकर जन्मदिन किंतु क्षमा चाहे आउ जनकर नाम हमें जानी पारिनु तेणु 5 जनक नाम ही गीत रे उल्लेख अछि। सर्वप्रथमे 6 जन को जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रभु से प्रत्येक रूपे आशीर्वाद करंतु। मो गोटे अंश से पढ़ी गीत संहिता 121 पर्वर तार 5 पदरु 8 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। सदा प्रभु तुम्भर रक्षक, सदा प्रभु तुम्भर दक्षिण पार्श्वर छाया। दिवस रे सूर्य किंवा रात्रि रे चंद्र तुम्भको आघात करिब नाही। सदा प्रभु समस्त अमंगल तुम्भको रक्षा करिवे। से तुम्भर प्राण को रक्षा करिवे। आजी ठारो सदा काल सदा प्रभु तुम्भर बाहर जीवार ओ भितर आसीबार रक्षा करिवे। आमेन। आसु समान को उद्देश्य रे हमने गोटे जन्मदिन गीत करिछु ताको गाइबा। साथी गाए रे हालेलुया जय गान करु सबे स्तुति गान आहे प्रभु तुम्हें महान, आहे प्रभु तुम्हें महान, आहे प्रभु तुम्हें महान। त्रिभुवन अटराजन आहे त्राण धन सकल सृजन। जुगे जुगे प्रभु तुम्हें धन्य करु सर्व स्तुति गान, करु सर्व स्तुति गान, करु सर्व स्तुति गान, करु सर्व स्तुति गान। आज स्मरु अछु प्रभु जन्मदिन पाई अछु আজি तुम आशीष दान। आज स्मरु अछु प्रभु जन्मदिन पाई अछु আজি तुम आशीष दान। जुलाई 1 तारीख दिन होइछन्ति सर्वे जन्म रहिअछु आमे 6 जन କରିବାକୁ ताहा पालन, କରିବାକୁ ताहा पालन,
କରିବାକୁ ତାହା ପାଳନ ଆଜି ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏବେ করে ঝড় প্রমোদ ପରିଛାଉ ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏବେ করে ঝড় প্রমোଦ ପରିଛାଉ ପ୍ରାଣ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କରମ डॉक्टर एसके जेना जना जाबे सेना तंका संतन कर प्रभु आशीष दान कर प्रभु आशीष दान कर प्रभु आशीष दान एमानक जीवने तुम आहे प्रभु तुमे महान त्रिभुवने अटराजन आहे त्राण धन सकल सृजन जुगे जुगे प्रभु तुमे धन्य करु सर्वस्तुति गान करु सर्वस्तुति गान करु सर्वस्तुति गान करु सर्वस्तुति गान थैंक यू गत वर्ष मध्य मु जन्मदिन उपलक्ष्य रे गीत गाइबा पई सुंदर सुजोग पाइथिली आज मध्य से सुंदर सुजोग पाइछि समस्त प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सुंदर Praise the सुजोग Lord, praise the Lord. Excellent, excellent. आमे समस्तଙ୍କ तरफरु 6 जण प्रभुଙ୍କର दास दासी माननको आउ गीत माध्यम रे आमे सेमानको आउ शुभेच्छा जणैछु आसंतु आउ गुटे शुभेच्छा माने कविता माध्यम रे जणैबा आमे समस्तଙ୍କ तरफरु 6 जणको कविता माध्यम रे शुभेच्छा जणैबा आमानक मध्य रे प्रभुଙ୍କ दास आउ रायगड़ा ओडिया बाप्टिस्ट मंडली रो वाइस प्रेसिडेंट और मिस्टर विनोद पाल आज्ञा अछंती प्रभु जीशु को नाम रे मु स्वागत करी आज्ञा सम्मुख को आसीबे पाल आज्ञा एवं कविता माध्यम रे से शुभेच्छा जणैबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा सब के हां 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 प्रेज द लॉर्ड समस्त को मोर नमस्कार प्रत्येक को पुनि 6 मास को 6 जन को मध्य मोर शुभ कामना कांग्रेचुलेशन जनाउछि प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु इस समय टिके मन दे सुनिबे मु टिके समय नै जिबी परम ईश्वर परम पिता तुम्भे आमर आदि पिता प्रत्युषे तुम्भ पयरे प्रणमे मो अंतरे मु नगण्य विनोद दिनजन एही छ प्राणी पाई करे निवेदन मु नगण्य विनोद दिनजन एही 6 जनक पाई करे निवेदन नव बरसे सप्त मासे प्रथम दिवसे पदार्पण कले नूतन बरसे तुम्भ भंडाररु भरी दियो दीर्घायु आयुषे तुम्भ भंडाररु भरी दियो दीर्घायु आयुषे भौणी प्रमांगिनी करंतु ऊर्ध्वरु आशीष बर भौणी प्रमांगिनी करंतु ऊर्ध्वरु आशीष बर नीति काटु प्रणमी तुम्भ पयर तुम्भ योजना तिमोथी छिंचाणीଙ୍କ प्रति तुम्भ योजना श्रीमती छिंचाणीଙ୍କ प्रति दीर्घ वर्ष देल तुम्भ सेवा करंतु जानी नीति नीति दीर्घ वर्ष देल तुम्भ सेवा करंतु जानी नीति नीति दासଙ୍କ प्रति हेलो विद्यमान एहांक गृहे कल अधिष्ठान प्रभुଙ୍କ दास प्राण रंजन प्रति प्राते लड़ती तुम्भ वाक्य व्यंजन देखिबाकू देल जन्मर नूतन दिन देखिबाकू देल जन्मर नूतन दिन नाम देल तांकु प्राण रंजन बड़ू आउ दीर्घ जीवन नाम देल तांकु प्राण रंजन बड़ू आउ दीर्घ जीवन दास प्रमोद परीक्षा खोजंती तुम्भर इच्छा
ନାମ ଦେଲ ପ୍ରମୋଦ ବାଛି, ମାତୃ କୋଳେ ଦେଲ 1 ତାରିଖ ବାଛି। ପ୍ରମୋଦ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନ ବାଞ୍ଛା। ଆଉ କମଳମତି ଜାବେଦକୁ କଲେ, କମଳମତି ଜାବତକୁ କଲେ ନିଜ ହସ୍ତେ ଆକୃତି। କମଳମତି ଜାବତକୁ କଲେ ନିଜ ହସ୍ତେ ଆକୃତି। ମାତୃ ପିତୃ କଳେ ବଢାଇଲ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ବଳେ। ନାମ ଦେଲ ଜାବେଦ ଜେନା, ତୁମ୍ଭ ଆଶିଷ ବଢି କରନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ନୀତି ଆରାଧନା। ନାମ ଦେଲ ଜାବେଦ ଜେନା, ତୁମ୍ଭ ଆଶିଷ ବଢି କରନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନୀତି ଆରାଧନା। ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା। ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏକା ସଙ୍ଗେ ପାଳନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦିବସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ହୋଇ ହରସ। ଏକା ସଙ୍ଗେ ପାଳନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦିବସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ହୋଇ ହରସ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଆଶିଷ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଦାସ। ଏହା ଭାଇ ବିନୋଦଙ୍କ ଆଶିଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଭାଇ ବିନୋଦଙ୍କ ଆଶିଷ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସାରିକି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମୟଟି ଦେବୁ। ତାହା ହଉଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଗୀତ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ମାଇକ୍ କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଏକ ସ୍ୱରରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରିବା। ଆଉ ଗୀତ ଗାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତାପରେ ଆଜିର ପରିଚାଳକକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, all 6 members. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, 6 servant of God. Happy birthday to you. ଆଉ এই ସମୟରେ ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍, ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ସାର୍ 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସକେ ଜେନା ସାରଙ୍କର, ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ତିମୋଥୀ ଛିଞ୍ଚାନି ସାରଙ୍କର, ଆଉ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ପାଣି ସାରଙ୍କର, ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ସାରଙ୍କର, ଆଉ ବ୍ରଦର ଜାବେଶ ଜେନା ଭାଇଙ୍କର, ଏବଂ ମୋ ମିସେସ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କରଙ୍କର 6 ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ସମୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କଢାଇ ଆଣିଅଛ, ବଢାଇ ଆଣିଅଛ, ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛ। ଏଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଯେ ଜୁମ୍ ମଣ୍ଡଳୀର 6 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯଦିଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହର ପାଦ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଅଛ, ଆପଣା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣିଅଛ। କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ, କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ତୁମ ସେବାର୍ଥେ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଏଇ 6 ପ୍ରାଣୀ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ତୁମର ଲୋକ, ତୁମ ଚରା ସ୍ଥାନର ମେଷ ଅଟୁ, ତୁମ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଦାସ ଦାସୀ ଅଟୁ। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ହସ୍ତ, ରକ୍ତୀୟ ହସ୍ତ, ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖ। ତୁମରି ଛାୟା ତଳେ ବସବାସ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମରି ଗୌରବର କାରଣ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିନ ଦେଲ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଅବକାଶ ହିଁ ଦେଲ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସମୂହ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କୃପା କର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଜୀବନକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାଦତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ହସ୍ତାଧୀନ ହେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା କର। ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୂଜା, ବନ୍ଦନା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତ, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। 6 ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ କୁ, ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାପରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଡିଏନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ, ଆମେ 6 ଜଣ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଖରାଡ ସିଷ୍ଟର ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମେ 6 ଜଣ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିନୋଦ ପାଲ, ଯିଏକି ଆମର ରିଏଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦୁମଣି ବୋଲି ଜଣକୁ ନାମ ଦେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦୁମଣି ଆମର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ 6 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉଳ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର 6 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ସମସ୍ତ शुभेच्छा बार्ता, गीत आ कविता एवं प्रार्थना कर समस्त मो तरफ विशेष विशेष धन्यवाद दिए। आसंतु आमने प्रभुंकर वाक्य सुनिया को जीवा। आज जहां वाक्य परिचय आज्ञा हमर पो से केक धर के ठिया हिच आज्ञा केक काटवा पाए। ओ ठीक अछि ठीक अछि। ओ केक कटा जाओ तापर माने Just take it आज्ञा। हां राइट मम्मी यू गो मम्मी स्टैंड देयर राइट या कट ना वो काटुची ना भाउज काटुची भाउज से केतबे खाइ बोल जगी से खाली खाइबो को आगा मिलबो ना नहीं हमको पाखरे अछु भाउज को मिलले तुमको मिलला परे भाउज खणकी कहि दे बेसी खाइ पगा तई praise the Lord. Wow. हाथ काट पर ना खाइला बेले ए जय yours come जय कम जय come इधर मम्मी जय कम you be come here yeah it's not there हाँ कुछ चल रहा है
जावेश ଆମ ଆଡେ କେବେ ଆସିବ ଆମେ ତ ଅନେଇଛୁ। जावेश Yes, uncle. हेलो जावेश Yes, uncle. Hello. हेलो Yes, uncle. Yes, uncle. Oh, प्लीज send me your birthday cake. here, uncle. I'll send you, Nona. Yeah. I'll send Nona, I'll send Yes, you. yes, I received. virtual cake, uncle. Thank you. Right. Thank you. Thank you, uncle. गॉड ब्लेस यू आ प्रतिदिन ये भले फैमिली सहित बसंतु बहुत बढ़िया देखा जीवो प्रेज द लॉर्ड गोटे मिनिट गोटे कथा कहबी आज ये अवसर रे बापांकर जन्मदिन रे मध्य कुष्टी मानक समस्तंकु नवरंगपुर रे कुष्टी मानक नहीं कि तांकर सेलिब्रेशन करा जाउची जेल रे से नवरंगपुर जेल रे सेलिब्रेशन करा जाउची तापरे नवरंगपुर रे जेते सब सीनियर सिटीजन माने अछंती प्रत्येकंकु नहीं कि नवरंगपुर सेलिब्रेशन कर जाउची पुणी नवरंगपुर जिला सारा 33 टी चर्च जहाँ बापांकर अच्छी समस्त चर्च रे आज बापांकर सेलिब्रेशन कर जाउची कारण तांकर 82 इयर्स कंप्लीट हला 82 इयर्स पुणी आम आमे मध्य उटी रे आम चर्च सेलिब्रेशन करूचो बेंगलोर रे आम भाई आउ दुबई रे आम भौणी दुबई रे अच्छी तापरे एपरी समस्त जगह सेलिब्रेशन कर जाउची इट्स ए ग्रेट डे प्रभु समस्त को मो तरफ आउ थे आशीर्वाद मु प्रभु ठारे कामना करुची प्रेज द लॉर्ड वंडरफुल डे विशेष विशेष प्रभु को धन्यवाद देवा बोधे आमर डॉक्टर सितिमूर्ति आगे जॉइन करना किंतु निश्चय प्रभु ना आशीर्वाद करेंगे 82 इयर्स कंप्लीट होईची आउ 82 ए जन्मदिन रे अनेक आमे ताको पुओंको ठार सुनुथिलो अनेक अनेक प्रोग्राम ताकर अछि आ सेति पय प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु ए प्रकार प्रभु आहुरे आहुरे ताको गोटे से तो देखा 82 इयर्स किंतु गोटे भेंडिया लोक सहित समान आम सामान कहीं एते बड़ एते से जेतले मेसेज रायगड़ा रे दउथिले डेई डेई दउथिले म आश्चर्य हो गले बोले एते 81 वर्ष लोक रायगड़ा रे थिला 81 वर्ष हेतिबो एते माने उत्साह उद्दीपनार सहित से मेसेज दउ धन्यवाद प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु तांको प्रोग्राम रे मते प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आ माने आज जो निमंते ए जन्मदिन पालन अवसर रे जहाँकर जन्मदिन अच्छी आज होस्ट से मान को लेकिन प्रोग्राम करा जायछि मोर जन्मदिन मोर परिचालना दायित्व आज जन्मदिन डॉक्टर अच्छी आते वाक्य दिखाई कहवाई प्रभु आज समस्त जो मान जन्मदिन अच्छे से नहीं प्रोग्राम कराई तेणु मु अनुरोध करी इस समय आम समस्त अति प्रिय अति प्रिय अति प्रिय कहले अतिथ्य हम ना अति प्रिय एवं आमर समस्त शिक्षक जिते एसओबीसी स्टूडेंट समस्त शिक्षक आ समस्त गोटे आदरणीय जहाँकर भाषा अति मिष्ट आ जहाँ को से कथा कहते जिते रागवा लोक मुहर जब पड़ीजे से शांत हो से प्रकार भाषा आ से प्रकार दास को आम पाइचु तार जन्मदिन को आम शुभेच्छा जनाऊँ से वर्तमान सम्मुख को आसबे एवं किछि वाक्य प्रकाश करेंगे आज्ञा नमस्कार जेना आज्ञा हाँ आज्ञा समस्त को नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार आवाज आसी आज्ञा यस 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 आज्ञा आज्ञा राइट हमें विशेष करके प्रभु को धन्यवाद देबू कि प्रभु आमन को दया अनुग्रह करके आज 54 वर्ष है मोर पुअर 17 वर्ष है आ केवल प्रभुकर अनुग्रह दया आमती कि आमर पाल बापा से पढ़िले सुशांत जेना प्रभुकर योजना आज आम जहाँ अच्छे प्रभुकर योजना साक्षी स्वरूप आमर मामू अच्छा आम केमी बढ़ीचु कमी पृष्ठभूमि आमर पानी मामू अच्छा जानती तो आज आम जहाँ अच्छु यहाँ केवल प्रभुकर अनुग्रह तेणु आम प्रभु को धन्यवाद देव आपण मानकर प्रार्थना प्रेम साहाय्य सहानुभूति बहुत बहुत धन्यवाद देव आज आम जहाँ अच्छु यहाँ आपण मानकर आशीर्वाद प्रार्थना तेणु आम आपण मान भी धन्यवाद देव
आज सकाळे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एते सुंदर बर्थडे पालन आयोजन करछन्ते तेणु आमे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम धन्यवाद देबो आ ता सहित हमर परीक्षा आज्ञा एते सुंदर भाबरे परिचालन करछन्ते आज तो रियल बर्थडे बॉय पर आगे देखा जाउछन्ते आज्ञा शॉर्ट कोट सहित बहुत बढ़िया बहुत स्मार्ट देखा रियल बर्थडे बॉय अछन्ते आज्ञा तो आमे आपनक पय मध्ये प्रभु को धन्यवाद देबो हमर एक्चुअली 5:45 रे एठी फर्स्ट रे हमर थैंक्सगिविंग सर्विस अछि आमे सेठी के भी जीवार छी तो आमे बेसी लंबे बने लामडोर कर बने आमे अल्प समय प्रभु कर वाक्य ध्यान करबा पुनः बार आपण मान को प्रेम शुभेच्छा आशीर्वाद प्रार्थना पाए आमे प्रभु को धन्यवाद दो असंतु अल्प समय ध्यान निमंते आमे खोलिबा प्रथम पितर 4 पर्व 7 रु 11 आमे पढिबा प्रथम पितर 4:7 रु 11 आमे पढिबा के जण पढि देबे मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि हुओ पुणे प्रार्थना करिबा पाई सचेतन था विशेष रे प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम करुथा कारण प्रेम बहुत पाप आच्छादन करे कुंठित न होई परस्पर आतिथ्य कर भोणे पूर्ण कौन पढुछिन प्रथम पितर 4:7 रु 11 विषय अंतिम काल सन्निकट सुबुद्धि हो पुणी प्रार्थना करिबा पाई सचेतन थाओ विशेष रे प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम करुथाओ कारण प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे कुंठित न होई परस्पर आतिथ्य प्रत्येक जन जेउ परी अनुग्रह दान प्रकार ईश्वरंकर बहुविध अनुग्रहर उत्तम भंडार स्वरूपे तो द्वारा परस्पर सेवा कर केही जदि प्रचार करे तेबे से ईश्वरंक वाक्यर प्रचारक परी प्रचार करू केही जदि सेवा करे तेबे से ईश्वरंक ठारू शक्ति प्राप्त लोक परी सेवा करू जेपरी जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वर गौरवान्वित हेबे जुगे जुगे गौरव पराक्रम ताहांकर आमेन। बहुत धन्यवाद भणे प्रभु आपण को परिवार के सेवा को आशीर्वाद करंतु आमे एही शास्त्र भागरो किछि विषय आलोचना करिबा ध्यान करिबा आउ आजिरो एही आलोचनार मूल प्रसंग होबो कि प्रभुंक पाए बंचबा प्रभुंक पाए बंचबा तीनोटी विषय आमे देखिबा एठी पितर अति स्पष्ट भाव लिखुछन तीनोटी विषय गिफ्ट ऑफ गॉड ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्लोरी ऑफ गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड ग्रेस ऑफ गॉड ग्लोरी ऑफ गॉड ए तीनोटी विषय देखिबा प्रभुंकर मंगल दान प्रभुंकर महा अनुग्रह एवं प्रभुंकर महिमा ए तीनोटी विषय आज आमने ध्यान करिबा एठी आमे प्रथम विषय देखुछु जे गिफ्ट ऑफ गॉड बा प्रभुंकर मंगल दान बा अनुग्रह दान एठी आमे देखुछु जे प्रभु आमे समस्त को गिफ्ट दैछन आज आमे जेते एठी बसिछु समस्त को प्रभु किछि ना किछि गिफ्ट दैछन से गिफ्ट रो प्रतिफल रे आज आमे परिचालन करि पारछु गीत गाय पारछु कविता लिखि पारछु अवश्य हमर पाल बापा से एते सुंदर कविता लिखले किंतु हमर मां कर भी हाथ अछि सेते तांकर आशीर्वाद रे से मन अछंती सो ए सब जो गिफ्ट अछि एटा केवल प्रभु कर ए जो आत्मिक जो वरदान अच्छे आत्मिक जो मंगल दान अच्छे सांसारिक मंगल दान सहित जदि आमे देखबा बोले एटा प्रभु हमको एही गिफ्ट दैछंती एही मंगल दान दैछंती फ्री रे दैछु आउ एहा आमे प्रभु को पाए व्यवहार करबा गिफ्ट ऑफ गॉड बा अनुग्रह दान बा मंगल दान द्वितीय विषय ग्रेस ऑफ गॉड प्रभुंकर महा अनुग्रह आमे जेते सब गिफ्ट पाइछु एटा केवल प्रभुंकर अनुग्रह रे आमे पाइछु एटा आमे पढ़ी कि नै हमर ट्रेनिंग नै तालीम नै
किंतु प्रभु आमन को फ्री रे देइछन्ति यह केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह आज सकाळ उपासना आरंभ कलार मध्य हम परीक्षा आज्ञा से आरंभ कले प्रभुଙ୍କର अनुग्रह रु आज आमने दिन देखि पारे आमर किछि उत्तम कार्य नै आमर किछि आउ नै केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह रु आज आमने एठी पाइछु विशेष करके आजिकल अनेक प्रकार परिस्थिति होछि अब आमे समस्त महामारी रु क्रॉस हे के आसिछु तो एई समय भितर प्रभु आमन को उत्तम स्वास्थ्य शक्ति दे रखुछन्ति तांकर सेवा रखुछन्ति परिवार दैछन्ति एहा केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह प्रभु आज आमन को रखिछन्ति दुईटी विषय गोटे लगे प्रभु हमको किसी शिक्षा पाई चाहते प्रभु हमको किसी विषय शिक्षा पाई चाहते ता सहित प्रभु आमन को व्यवहार करा पाई चाहते तांकर सेवा कार्य निमित्त व्यवहार करा पाई चाहते तेणु आज प्रभु आमन को रखिछन्ति आज जदि आमे चाली पारछु गीत गाई पारछु प्रचार करि पारछु शिक्षा दे पारछु मंडली परिचालन करि पारछु जूम परिचालन करि पारछु यह केवल केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह हालेलुया केवल केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह अनुग्रह रु आज आमे नछु आ प्रभु तांको निमंते आमे समस्त को व्यवहार करा पाई चाहन्ते तृतीय विषय के हला जे ग्लोरी ऑफ गॉड महिमा प्रभुଙ୍କର महिमा आज आमे जहां भी करबा आमर गोटे उद्देश्य हबार छे सब बेले प्रभुଙ୍କର महिमा करी सब बेले प्रभुଙ୍କର महिमा करिबा आमे छोट हो बड़ हो जहां भी करबा आ आमे केवल प्रभुଙ୍କର महिमा पाई करिबा किछ वर्ष तळे आमे जण सहित मिसिथिलो तो से बहुत टिके कौन करे टिके अपसेट आउ गोटे विरक्त हिसाब रे से कहते कि आज्ञा आजिकल कौन होछ हमर जो प्रभुଙ୍କର सेवक माने प्रभुଙ୍କର पास्टर माने से कहते कि प्रभु को जो गौरव जीवा कथा प्रभु को जो महिमा जीवा कथा सेटा आज पास्टर माने चोरी के नहीं अछि बोली से कहै ठीक আছে বিধান আগে অଛନ୍ତି শুনি পারছন্তি দেখলা আগে जहाँ प्रभु को महिमा देवा कथा प्रभु को गौरव कथा देवा कथा आज आमर पास्टर माने सेवक माने नहीं आछन बोली से कहै बहुत विरक्त सहित आमे गोटे विषय में देखबा जे जहाँ भी आमे करू प्रत्येक विषय पे आमे प्रभु को गौरव दो आमे जितबे ट्रेनिंग नथलो हमर जने आगे मते गोटे विषय कहले कि जदि लोक माने किछि भलो कथा कहंती तबे टॉपिक चेंज कर दे का माने सुनले हमर कलर टेकी दोछ हम अछुआ का बोली टॉपिक चेंज कर दे आमे लोक माने जेते कहछन आमे केते कलर देख देउछु आमे टिके उतारी होछु आमे टिके टेम्पर होछु आ आमे कलर टिके पाई चाहछु नो आमे जहां भी करबा एडा प्रभुଙ୍କର महिमा पाई करबा प्रभुଙ୍କର गौरव पाई एडा हमर उद्देश्य हबार अछि एटा हमर उद्देश्य अछि तो आज आमे समस्त को कहा कोले प्रभु छान नांती समस्त को प्रभु गिफ्ट देछन समस्त को प्रभु मंगल दान अनुग्रह दान देछन और एटा बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड प्रभुଙ୍କର महा अनुग्रह रे आमे एटा पाइछ और एहा आमे ग्लोरी ऑफ गॉड प्रभुଙ୍କର महिमा पाए व्यवहार करछ आमो पाए ना प्रभुଙ୍କର गौरव पाए में व्यवहार करबा अछि बोधे 2022 और ए समय क्रिसमस समय आमर अमित पाण भाई
से माने स्टूडियो रे थे से मान को क्रिसमस सेलिब्रेशन समय स्टूडियो रे इंटरव्यू करा होछ हमर ओडिया चैनल रे इंटरव्यू करा होछ तो से तांग से तो गाउतले कथा होतले आ ए मीडिया वाला माने तांको पचाले कि प्रभु भाई आज्ञा आपण केवल प्रभुंकर भजन गाहांती आ अन्य भजन आपण काई गाउ नांती बोली से माने पचार सीधा पचार चैनल हम सीधा पचार तुम काई से गाउ न हमें से अमित भाई का पाए प्रभु को धन्यवाद कि जे से कहले कि जे प्रभु मते ए अनुग्रह देछन प्रभु मते ए गिफ्ट देछन आ मु केवल प्रभुंकर महिमा करी बोली कहले हालेलुया मु केवल प्रभुंकर महिमा करी प्रभुंकर गौरव पाए गाई बोली कहले बहुत ऑफर थे तांको अच्छी भी আছে किंतु तांकर गुटे समर्पण अछि कि मु प्रभु मते जो मंगल दान देछन्ते प्रभु मते जो महा अनुग्रह करछन्ते एहा केवल प्रभुंकर महिमा निमंते व्यवहार करो से समर्पण अछि हिस्टोरी प्रिय बापा माँ एवं भाई भौणी भाई एठी बहुत बड़ बड़ लोग मन अछन्ते आमे तो किछि कहि पारबे किंतु प्रभु आमन को जो गिफ्ट देछन्ते प्रभु हमको जो ग्रेस देछन्ते एहा द्वारा आमे प्रभुंकर ग्लोरी करबा प्रभुंकर महिमा करबा प्रभुंक पाई बंचिबा प्रभु आज आमर परीक्षा आज्ञा को 60 वर्ष आमर चिंचाणी आज्ञा को 80 वर्ष हमको आमको 54 वर्ष आमर प्रेमांगिनी भौणी को बोधे केते 30-40 जहाँ भी हो आमे कौन करबा प्रभु को पाई बंचिबा आ प्रभु को पाई बंचिबा प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव करबा आसंतु एक छोट गीत गाय कि आज वाक्य को आमे समाप्त करबा बंचिबी प्रभु तुम पाई साखी होई तुमरे बंचिबी प्रभु तुम पाई साखी होई तुमरे तुम पाई 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 बाक्यर आलोक जली जली बंचिबी प्रभु मु तुम पाई साखी होई तुमरे बंचिबी प्रभु मु तुम पाई साखी होई तुमरे प्रभु तुमको धन्यवाद दो तुम्हारी मंगल दान पाए तुम्हारी महा अनुग्रह पाए आमे समस्त ए समस्त स्मरण करे जेपर कि तुम्हारी महिमा तुम्हारी गौरव तो बंचा पारिबो एतबा किंतु आकर आज दिन में धन्यवाद दो समस्त तुम तो संपूर्ण करछु यीशु का नाम प्रार्थना कले पिता आमेन विशेष विशेष धन्यवाद देवे प्रभु को एवं आज वाक्य नहीं आसवा प्रभु को दासन को आमे निश्चय निजर अतीत को आमे केतले भूली जाउछु आ से बेडू कोन थिलो आज कोन अछि आ जदि हम प्रभु छात घर देइछन्ते पूर्व छण घर थिली ना से छात घर थिली ताकू मत स्मरण करिया जदि आज बिरयानी खाउछु से बेडू पेज पिउथिले की पेज पिउथिले एबे किंतु बिरयानी खाउचे से अनुग्रह दान को आमे स्मरण करिया पड़ो ए मंगल दान जहा किछि आमान को पाए हेछि आ सेटा होति ताकर अनुग्रह दान तेणु आमे प्रभु को गौरव देकी बंचिबा प्रथम आमे ए चिंता ए प्रार्थना रे आमे रहिबा प्रभु दास विशेष विशेष धन्यवाद से निज कथा भी निज साक्ष्य भी तांको मामू को सहित साक्षी रखी कहूतिले जे छोट बेला आमे केंति थिलु प्रभु हम केंति से मंगल दान देइछन से अनुग्रह दान देइछन तांकर केंति गौरव करबा प्रभु दास को विशेष विशेष मो तरफ धन्यवाद दे तांकर आज जन्मदिन रे से अति सुंदर आमान को सु परामर्श वाक्य एवं चेतनार वाक्य एवं प्रैक्टिकल विषय से आमान को जणै थिबर तांको मो तरफ विशेष विशेष धन्यवाद दे
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାବା। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତାହ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଲ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମରି ହସ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ ରଖିଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦାସ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ରହିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ବି ଶୁଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମର ସେ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ଆହୁରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସକୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ଆଜିର ପ୍ରେସାଇଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର କରିଚାଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ବୁଢା ବାପା। ଆମଙ୍କର ଡକ୍ଟର ସି ତିମୋଥୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ। ବାପା ନମସ୍କାର। ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ନମସ୍କାର। କାଲି ରାତି ଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କର ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି।